प्रस्तुत रखिछंती आध्यात्मिकतार पीठ श्री दधिबाबन भटली। आज सभा कार्य सभापतित्व करने मु अनुरोध करी श्रीजुक्त श्री श्यामबंधु बेहेरा सार को एवं तांकर अनुमति क्रमे मु मातृवंदना करने अनुरोध करी सुश्री शिल्पी बेहेरा जे कि +2 द्वितीय वर्ष गायसिलेट आदर्श विद्यालय रे अध्ययन करछंती। सुश्री शिल्पी बेहेरा। धन्यवाद। हृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा हरिमन्दिरमिदमखिल शरीर धनशक्ति जनसेवाय यत्र च क्रीडायै वनराज धेनुर्माता परमशिवा धेनुर्माता परमशिवा नित्यं प्रातः शिवगुणगानं दीपनुति खलु शत्रुपरा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीराम भाग्यविधायिनी दाजितकर्म यत्र श्रमस्य यमर्जयते त्यागधनानां तपोनिधेन गाथां गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी गङ्गाजलमिव नित्यनिर्मल ज्ञानं संसति यतिवाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा। धन्यवाद। धन्यवाद सुश्री शिल्पी बेहेरा भौणी। वर्तमान मो विवेकवाणी पठन करने अनुरोध करी श्री सुमंत बेहेरा +3 अर्थशास्त्र प्रथम वर्ष रेवेन्सा विश्वविद्यालय। श्री सुमंत बेहेरा। धन्यवाद सर। आज विवेकवाणी हेउछि जे आमे जहाँ हेबाकू इच्छा करू ताहा हेबार शक्ति मध्य आमर अछि। आमर वर्तमान अवस्था जदि पूर्व कर्म द्वारा नियंत्रित होइथाय ताहा हेले एहा ही निश्चित सिद्धांत हेबो जे भविष्यत रे आमे जहाँ हेबाकू इच्छा करू आमर वर्तमान कर्म द्वारा ताहा होई पारे। यह स्वामी विवेकानंद मर्मवाणी। धन्यवाद सर। धन्यवाद देवी सुमंत बेहेरा भाई को। आमे जानिछंती भटली श्री दधिबाबन मंदिर एवं श्याम मंदिर पर प्रसिद्ध सारा ओडिशा रे जोठी को पश्चिम ओडिशा कहीं निकटवर्ती छत्तीसगढ़ और विभिन्न प्रांतरू रथयात्रा समय रे लक्ष लक्ष लोकंकर एठाको आगमन होता है। यह पुरी भली विभिन्न ऐतिहासिक तार परंपरा संस्कृति पई यह जनाशुना। कहीं कहीं यह को पश्चिम ओडिशार श्रीक्षेत्र बोली मध्य कहिथांती। एही पश्चिम ओडिशार श्रीक्षेत्र बा आध्यात्मिक पीठ श्री दधिबाबन विषय रे आमे पुंखानुपुंख भाव में जानिबा पई आज आम पाखरे वक्ता भाव में आमे पाइछु श्री चूड़ामणि रथ सार को जे भटली दधिबाबन महाविद्यालय रे रीडर इन एजुकेशन भाव में कार्यरत अछंती। सार जणे पश्चिम ओडिशा रे परिचित नाम। वर्तमान मो सभापति सार को अनुरोध करी से श्री चूड़ामणि रथ सार अतिथि परिचय प्रदान करबा हेबे। बेहेरा सार। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद युव संसदर सह आवाहक श्रीमान विश्वेश्वर महापात्र बाबू। धन्यवाद देवी मु जे मातृवंदना रखिथिले समस्त सम्मुखरे शिल्पी स्वरूप बेहेरा मो निजर झियो ता सहित धन्यवाद देवी विवेक वाणी पठन करिथिबा सुमंत बेहेरा। आज आमर एक अपूर्व संयोग। आज आंतर्जातिक योग दिवस तथा
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଙ୍ଗୀତ ଦିବସ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ପରି ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ବିଚାରଧାରା ଫୋରମରୁ ତାର ମାଟିର ମହକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପୀଠ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ଭଟ୍ଟିଲି। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖିଛି ତାର ମାଟିର ମହକକୁ, ମାଟିର ବାସ୍ନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମାଟିର ମହକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ପୀଠର ଗାଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରସି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମାଟିର ବରପୁତ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଛୁ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉଦାଚଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆମେ କରିଛୁ। ଲୋକକବି ରତ୍ନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଲଧର ନାଗ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ପୁଣ୍ୟପୀଠ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିଛୁ। ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ଏକ ଦିନରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପୀଠ ଭଟ୍ଟିଲି ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଛୁ। ସେଇ ଭକତ ବତ୍ସଳ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏକି ଭୂମିଠାରୁ ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଧିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବିଶ୍ୱ ପରିଧିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଅନେକ ରୂପ, ଅନେକ ଅବତାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆତ୍ମିକ, ଭୌତିକ, ଜାଗତିକ, ଅଧିଜାଗତିକ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ମହାନ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥର ସାରମର୍ମ, ତାହା ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ। ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଆଜି ଆମ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅହୋଭାଗ୍ୟ, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ପାଇଛୁ ଶ୍ରୀମାନ ଚୂଡ଼ାମଣି ରଥ ସାରଙ୍କୁ, ଯିଏକି ସେଇ ଆମର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ସେଇ ଭଟ୍ଟିଲି ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଟ୍ଟିଲିର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସେଇ ନାଟ୍ୟଗୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେଇପାରିଛି। ସେଇ ନାଟ୍ୟଗୁଚ୍ଛ ଭିତରୁ ମୁଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେ ଜନ୍ମା ଭିନ୍ନ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ଯାହାକି ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଛି। ଝାରବିଲେଇ, ପାଏଖୁଜେନ, ଜିଭେଦୟା, ଫାସିଦିଆମାଲ, ମିର୍କିଟିଆ, ଚଡ଼କ, ଲହଙ୍ଗେର ଯାହାକି ଭଞ୍ଜ କଳା ମଣ୍ଡପ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଦୃତ ହେଇସାରିଛି। ତମସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ଆଜମୁଇ, କ୍ୟାଲସେ, ପରଦିନେ, ଜୋଙ୍କ, ଆଶାପୁରାନୁ ଆମେରିକା, ମୁଦ୍ରା ପଥର, ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ପଥର କି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି 2017 ମସିହାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି ନାସ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ସମପ୍ରଭା। ସେ এই ସମାଜ ଧର୍ମୀ ନାଟ୍ୟଗୁଚ୍ଛ ସମାଜ ନିକଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସେ ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁର ଆକାଶବାଣୀର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କଳାକାର। ଯୁବ ଉଦୟନ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ। ଭର୍ଣ୍ଣି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବରଗଡ଼ ଠାରୁ ସେ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତିହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅତାବିରା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ ସମିତି ଭଟ୍ଟିଲି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଷଣ ଟିଭି ଆୱାର୍ଡ 2002 ଏବଂ 2005ରେ
मध्य से सम्मानित हो सारी एकाधार से जड़े छात्रवत्सल प्राध्यापक जड़े नाट्यकार नाट्य निर्देशक ता सहित से जड़े सफल चाषी से निज फार्म रे अति सुंदर भाव में चाष कार्य से आगे नहीं बासस्थान होती भटेली निकटस्थ केसेपाली एवं तांकर निज केसेपाली ग्राम रे मूनलाइट स्वेच्छासेवी संगठन करी से सफलता लाभ कर सारी आज सेमिति एक ज्ञानी गुणी व्यक्ति को आमे मुख्य वक्ता भाव में पाइछु। एटा निश्चित भाव में आमर सौभाग्य। स्वामी विवेकानंद लोक संसद बरगढ़ जिला तरफ मु सार को अभिनंदन ज्ञापन करुछि। से भावग्राही श्री दधिवामन भटली मंदिर विषय रे सार को ठारू सुनिबा पाई एवं से ठाकुरंकर सानिध्य लाभ करिबा पाई एवं आमे समस्त निजकू से आध्यात्मिक परिवेश भितर अजय देवा पाई आसंतु सार को मुखरु आमे सुनिबा। श्रीमान चूड़ामणि रथ सार आपण वक्तव्य रखिए। श्री जगन्नाथाय नमः। श्री दधिवामनाय नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिश्चंदनं सुललितं कंठे मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितं विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। जगन्नाथ स्वामी को नमस्कार करुछि। श्रीमान दधिवामन को मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाऊछि। आजिकार ही बरगढ़ विवेकानंद लोक संसद तरफ आयोजित यही सायंकालीन आध्यात्मिक सभार सभापति श्रीजुक्त बेहेरा महोदय, संयोजक महापात्र महोदय एवं जे वर्तमान विवेकानंदंकर विवेक वाणी देले एवं आज जो छोट भौणी बेहेरा भौणी तांकर सुललित कंठरू एक तो भक्ति रसामृत गीतटीए बोलिले। मु समस्त को एठी आज आध्यात्मिक कार्यक्रम रे योगदान करिथिबा समस्त ज्ञानी गुणी सुधीजन को कोटि कोटि नमन करवा सहित जो विवेकानंद लोक संसद द्वारा आयोजित होथिबा ए प्रकार कार्यक्रम माटीर महक माटीर बासना को चहटाइबा पई जो प्रयास चली से समस्त को मु अंतरर शुभेच्छा जनाऊछि। मु आपण मान को नहीं जीवी वर्तमान आध्यात्मिक पीठ दधिवामनंकर मंदिर को। मोर चिंता चेतना जहा कहूची आपण माने अल्पे बहुते निश्चित भावे दधिवामनंक संपर्क रे अवगत थिबे। बरगढ़ सदर महकुमारू उत्तर दिग को आपण माने मात्र 17 किलोमीटर गले सेठी दधिवामनंकर पीठ पड़े। दधिवामनंकर पीठर टिकी आग को मात्र 1 किलोमीटर गले हेटी रथदांड रही। प्रभु दधिवामनंकर बड़दांड रही। आपण बड़दांड रे छिड़ा होए सीधा सड़क जदि देखिबे 12 पहाड़ डेब्रीगढ़ आपण को जल जल होई देखा जिवो। जो डेब्रीगढ़ रे कि लखनपुर जमींदार कमल सिंह दाऊ
खरसल जमीदार दयाल सिंह सिरदार, वीर सुरेंद्र साय से माने इंग्रेज विरुद्ध रे लड़ाई करबा पाई तांकर युद्धर परिकल्पना करुतिले। सेही वीर माटी होउची एई भटली। मु एइथि पाई कहली खाली आध्यात्मिकर पीठ नुहे भटली, ये होउची ऐतिहासिकर पीठ। जो जगार कि कमल सिंह दाओ खरसल जमीदार को 1858 मसीहारे सेंट्रल जेल संबलपुर रे फांसी खुंटरे झुलई दिया जाइथिला। सेति पई एई अंचल होउची ऐतिहासिक वीर माटी मध्य। आपण मान को मु वर्तमान खाली सूचना देली ऐतिहासिक वीर माटी कथा, किंतु मु आध्यात्मिक पीठ उपरे श्रीमान दधी बाबन संपर्क रे आलोचना करी। आपण माने जेते बेले बरगड़ रु बस रे बा बाइक रे आसीबे, प्रथमे पड़िबो बाम पार्श्व रे चक्र तीर्थ, चक्र पुष्करिणी, जहाकू कि संबलपुरी भाषा रे एठी चकबंद बोली कहा जाइछि। सेही चक्र तीर्थ रे ही प्रभु श्री दधी बाबन आविर्भूत होइथिले। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर तेज नहीं, किंतु से आविर्भूत हेबा आविर्भाव हेबा भितरे एक गुड़ रहस्य रही। केमिति सी आविर्भाव हेले तार ऐतिहासिक किंवदंती को आमे जीवा। कर्णाटोत्कल वर्गेश्वर विरादि वीरवर राजा थांती मुकुंद देव उत्कलर। सही समय रे संबलपुर चौहान वंशर राजा थिले बलियार सिंह। यही समय रे परमानंद साहू चषा भाई भट्टलीर बासिंदा। सीए दान धर्म पूजा पाठ विष्णु सेवा साधु संत सेवा गुणी ज्ञानी लोकों को सेवा करिबा इत्यादि तांकर काम थिला। सबु बेले सी धर्म कार्य रे नियोजित करिथिले एवं साधु संत वैष्णव मानंकु सी सेवा करुथिले। सदा बेले अन्न भोजन देउथिले बोली तांकु सदाबरती साहू बोली कहा जाए। सदाबरती साहू सदाव्रत काम करुथिले, साधु संतंकर सेवा करुथिले। दान अन्न भोजन ये सब देवारे से व्यस्त थिले। सेथिपाई सी भक्त परमानंद हो गले। से सदाबरत वर्तमान मध्य यही भटली अंचल रे गोटे कोहबद रही सदावर्तिया साहू बोली कहा जाए। यह कुलिता संप्रदायर लोक। कौ कालरू परमानंदंक वंशधर दारू ब्रह्म को तांको घरे मंदिर स्वरूप रखी पूजा करी आसुथिले। निज वासस्थान रे पूजा करुथिले एवं सार्वजनीन दर्शन मध्य थिला। लोके दर्शन करुथिले, पूजा पाठ रे निज को नियोजित करुथिले। जो परमानंद कथा कहूची तांकर पुत्र बधू थिले कमला। परमानंद जेति की भक्त थिले ताठारु दी गुण भक्ति परायणा थिले पुत्र बधू कमला परमानंदंकर बधू। एणु भगवान ही जुटेई देइथिले जने भल ससुर एवं भल बधू को। कमला मध्य से साधु संत सेवा करिबारे व्यस्त।
दिनकर घटना सबुबले तो भगवान भक्त को परीक्षा करती सेमिति परमानंद को एक परीक्षा देवा पड़ी भगवान का सामना रे केमिति परीक्षा सीए ना ये तो सबु बेले साधु संतों को सेवा करुथांती ये बाबा वैष्णव मानक रहिबा पई एक मठ करिथांती जो मठरे की सहस्राधिक साधु संत रही पारिबार व्यवस्था थिला हठात मरुड़ी पड़ी जाइछि एक वर्ष सबुआले नियंट पड़ीछि हाहाकार हेछि एही समय रे 715 नागा बाबा पहुंची गले भक्त परमानंदंकर दांड द्वारे समस्ते कहूथांती भिक्षाम देहि अन्नम देहि एही कथा सुनी भितरे थिबा भक्त परमानंदंकर छाती हली गला पुत्रवधू कमला को कहिले माँ घरे किछि नाही भंडार शून्य अछि अथच एते नागा बाबा आसी घर दुआरे दांड दुआरे भिक्षा पाई सेमाने आमको काकुति मिनती कलेनी अन्न देवा कथा केमिति करिबा माँ किछि उपाय पाइले नाही भक्त परमानंद एटी भक्त एवं भगवान परीक्षा चली भगवान परीक्षा करुचंती भक्त परमानंद को जेमिति रामचंद्र को परीक्षा करिथिले देवी रामचंद्र चंडी पाठ कला बेले दुर्गा पूजा कला बेले अष्टोत्तर पद्म फूल चढ़ेबा कथा किंतु जेते बेले अष्टोत्तर पद्म फूल चढ़ाइबा को जाइछंती मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र सेते बेले गोटिए फूल नथिला जेणु रामचंद्र को कमल नयन कुहा जाए से तांकर तीक्ष्ण स्वरे से कमल नयन को ताड़ी देई देवी को चढ़ेबा को प्रस्तुत हला बेले देवी उभा हेले एवं कहिले मो परीक्षा करुथिले तमे परीक्षा रे पास हो जाइछ सही परी कहानी रही हरिश्चंद्रंकर पछरे हरिश्चंद्र मध्य एमिति परीक्षा रे परीक्षा देवाकू पड़िला तांकू एवं सी मध्य परीक्षा रे पास हो गले धर्मर जय को देखई देले सत्यर जय को देखई देले ठीक सही परी घटना वर्तमान घटीबाकू जाउची परमानंद पक्षरे परमानंद वर्तमान किं कर्तव्यम विमूढ़ किछि उपाय न पाए बधू कमला को कहिले माँ मो पाखरे किछि उपाय नाही मो बाड़ी पट बाट देई बिल को चली जाउछि तू सही साधु संत बाबा मानकु नागा बाबा मानकु संतुष्ट कथा कही कौन लेकी कथा कही बार की कथा कही तांकु तो विदा करी देबु मो पाखरे आ उपाय नाही एते कही परमानंद चाली गले बाड़ी बाट दे निज बिल को से बिलरे किंतु तांको मनरे चिंता घारु थाए कौन चिंता घारु थाए घरे कौन होइथिबो बाबा माने अभिशाप देइथिबे कि कमला केमिति करिथिबो एई कथा चिंता करुथांती भक्त परमानंद दूररु देखिले बाबा मठरे नियारु धुआं उठुछि आश्चर्य हो गले भाविले ये बाबा मानंको रोषेई करिबा पई काले किए कोन देला कि तर तर ही घर को चली आसिले दांड दुआरो माँ 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 बोली कमला को डाक छाड़िले कमला को कहिले माँ कौन कोठु जोगाड़ है कि मठरे तो रोषेई चली कमला कहिले
ବାପା ତମେ ପରା ଏଇନେ ଆସିଲ, ମତେ କହିଲ ଯେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଲୋ ବୋଉ, ଭଣ୍ଡାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଆଉ ଜାଗାରେ କିଛି ଅନ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ଖୋଲି ଦଉଛି, ତମେ ଖୋଲିଦେଲ, ତମେ ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଲ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏତେ ସମ୍ଭାର, ରୋଷେଇର ସମ୍ଭାର ବାହାର କରିଦେଲ ଏବଂ ତମେ ଦେଇଦେଲ, ପୁଣି ତୁମେ କହୁଛ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ତୁମେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ପଚାରୁଛ? ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଭକ୍ତ ପରମାନନ୍ଦ। କହିଲେ, ମା ତୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ, ତୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ତୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛୁ, ତୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛୁ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ତୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛୁ। ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ, ସବୁ ଅସମ୍ଭବର ସମ୍ଭବ ସିଏ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିଏ, ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ପୂରଣ ସିଏ। ତୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମା। ବାସ୍ତବରେ ପରମାନନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା, ପରମାନନ୍ଦ ଆସିନଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ସେଇ ସମ୍ଭାର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ, ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା। ଏଉ ଯୋଉ ସେବା କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ସେବା ପରମ୍ପରା, ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ସେବା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ ଭଟଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେମିତି? ଏଠି ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଏ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯାଏ, ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସେବା କରାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରି ସେମାନେ ଖାଉଥିବା ଅନ୍ନର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭାଗ୍ୟମଣେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ ପାଣିକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ପକାନ୍ତି। ଏଇ ପରମ୍ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏଠି ପରମାନନ୍ଦ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଅଘଟଣ ବୋଲି କହିବିନି, ଆଉ ଟିକେ କଥା ରଖିବି ତା ଉପରେ। ହଠାତ୍ ବୈଶାଖର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, ସେହି ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଭଟଲି ଗାଁରେ। ହୁତୁ ହୁତୁ ହି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଆସି ପଶି ଯାଇଛି ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ଘରକୁ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି। ତ୍ରାହି 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 ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଦେଖିଲେ କମଳା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ନିଆଁରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ କେହି ସେଇ ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରବଧୂ କମଳା କାନି ପଣତକୁ ଭିଡ଼ି ହେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, କୋଲାଗ୍ରତ କରି ଧରିଦେଲା ସେହି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ। ସେଇଠି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ ଘଟିଗଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ନିମିଷକ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଦି ଜଣ ମିଶି, କମଳା ଏବଂ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମିଶି ଏକାକାର ହେଇଗଲେ, ମୁଠାଏ ଖାର ହୋଇଗଲେ। ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ ହେତୁ ପାଉଁଶ ଛଡା କମଳାର ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ହତବାକ୍ ହେଇଗଲେ ପରମାନନ୍ଦ। ଏ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଜଣାଯାଏ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ। ତାର ଏକ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଏଠି। ସେଇଠି ଏହାକୁ ଅଘଟଣ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ ପରମାନନ୍ଦ। ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା।
କିଛି ଦିନ ପରେ ପରମାନନ୍ଦ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ଚକ୍ର ତୀର୍ଥରେ ଉଭା ହେଇଛି, ଚକ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଉଭା ହେଇଛି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ତେଜକୁ ନେଇ କମଳା ସହିତ ମୁଁ ସେଇ ଚକ୍ର ତୀର୍ଥରେ ଅଛି। ତୁ ମୋତେ ପାଛୋଟି ନେଇଯା, ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମୋର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କର, ସେବା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼। ଦୌଡ଼ିଲା ପରମାନନ୍ଦ ଭକ୍ତ ପରମାନନ୍ଦ। କେତେ ଆବିଲତା ଥିଲା ତାର, କେତେ ଆବେଗ ଥିଲା ତାର। ସତକୁ ସତ ଦେଖିଲା ବେଲେ ସେଇଠି ଏକ କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ତେଜକୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି, କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଧରିଦେଲା। ଏଇ ପଡ଼ିଗଲା ଆଣିଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣି ଆସିଲେ। ସେଇଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାମନ ରୂପୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ ହିସାବରେ, ବାଳ ଗୋପାଳ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏଣୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା, ଜୟ ଦଧି ବାବନ ସ୍ୱାମୀ, ଦଧି ବାବନ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ସେଇଠୁ ଦଧି ବାବନ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଘରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର ହିସାବରେ ତୋଳା ଯାଇ ରଖାଗଲା, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା। ଇଏ 1712 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାହଉଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ କଥା ରଖିବି ଯେ ଯେମିତି ନୀଳମାଧବରୁ ପୁରୀ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ, ଏଠୁ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଶ୍ରୀ ଦଧି ବାବନ, ସେଇ ଦଧି ବାବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଭଟଲି ଦଧି ବାବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠରେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି କମଳା। ସେ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଗଲା। ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାঢ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗଦାଧର ଗୌନ୍ତିଆ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମାପନ କଲେ ତରାକନାର ଗୌନ୍ତିଆ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଏବଂ 1912 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏଇଠୁ ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ପୁତ୍ରବଧୂ କମଳା, ଯିଏକି ସତୀ ହାରି ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସେ ପଞ୍ଚମହାସତୀଙ୍କର ଗୁଣରୁ କମ୍ ଗୁଣ ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେଇ ସତୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହାରି ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସତୀ ହାରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସତୀ ହାରି ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଟଲିରେ ବିରାଜିତ। ଆପଣ ଦଧି ବାବନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇବେ, ସତୀହାରି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେଇ ଦଧି ବାବନ ଏବଂ ସତୀହାରିଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି। ସେଇ ଆସନରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭୂଷିତ କରିଛୁ, ବସେଇଛୁ ସେଇ ଭଟଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଇଠି ଦଧି ବାବନଙ୍କର ପୂଜା ନୀତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ନୀତି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ, ଫରକ ନାହିଁ। ସେଇ ଦ୍ୱାର ଫଟା ନୀତି, ସେଇ ପହଡ଼ ଭଙ୍ଗା ନୀତି ଏଇଠି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଦଧି ବାବନ ହେଲେ, ସିଏ ବାଲ ଭୋଗ ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କମଳା ଏବଂ ଦଧି ବାମନ ଯେହେତୁ एकत्र रहिले, तांकु गोटिए थालीरे ही नैवेद्य जाए। कमलांक पई अलगा नैवेद्य हुए नाही कि दधि बाबनंक पई अलगा नैवेद्य हुए नाही। मु कहिथिली से जेते बेले पोड़ी गले, से पोड़ीला समय आत्मा एवं परमात्मा
एकाकार हो जाइथिले सेइथिपाई दुई जनଙ୍କୁ एक थाली रे नैवेद्य दिया जाए, तुलसी पत्र दिया जाए। एठी आउ को परंपरा रे भिन्नता रही ना। जो मूर्ति आसिला किछि लेखक लेखिले सीए शिला मूर्ति शिला ब्रह्म, किछि लोक लेखिले दारु ब्रह्म, किछि लोक एमिति जिनस लेखिले क्यों थिरे तियारी ताकू कहंती जो माने पहंडी विजय करंती जो ब्राह्मण माने। एई अंचलर ब्राह्मण माने बिना पाउणारे बिना दरमारे भगवानकर पहंडी विजय करिथांती। सेई मानकु पचरा जाइथिला जे तुमे जो मूर्ति को बही की नौच स्पर्श करूच सेई मूर्ति दारू मूर्ति ना शिला मूर्ति। सेमाने बंत कही पारिले नाही। सेमाने कहंती ना ये दारू मूर्ति, ना ये शिला मूर्ति, ये स्वयं परम ब्रह्म, ये स्वयं विष्णु परम ब्रह्म एठी। सेथिपाई एठी नव कलेबर हुए नाही दधिबावन मंदिर रे। जो नव कलेबर हुए जगन्नाथ पीठ रे कहीं दधि बावन कहगला। दधि बावन तांकर मूर्ति बावन सदृश, बाल गोपाल सदृश एवं बाल गोपाल कृष्ण कौन बेसी तांकर आदर थिला ना दही खाइबा, मही खाइबा, गोरस खाइबा, लवणी खाइबा। सेइथिरु एई दधि बावन शब्द आसिला। सी हेले दधि बावन बाल गोपाल कृष्ण अवतार। ये आध्यात्मिक पीठर अनेक कहानी रही। ये 1912 रे प्रतिष्ठित हला, किंतु एई दधि बावन को कौन चढ़ा जाए ना तुलसी दल। प्रतिदिन सहस्राधिक तुलसी दलर माल गठा जाए, माल गुंथा जाए, गजरा माल गुंथा जाए। एते तुलसी आसे कौटी? एटी तुलसी बाण एटी तुलसी बण नाही, पुष्प उद्यान नाही, अथच एते तुलसी आसे कौटी? मु तो कहिबी जेतिकी तुलसी दल एवं पुष्परे प्रभु दधि बावन को सेवा करा जाए, एतिकी फूल पुष्प, एतिकी पुष्प पत्र तुलसी पत्र क्यों मंदिर रे भी चढ़ा हो नथिबो बोली मु भाबे, अनुमान करे। ताले एते तुलसी पत्र आसे क्योंटी? 2007 मसीह रे बरगढ़ लोक महोत्सव पाई मते दधि बावन को ऊपरे एक आर्टिकल लिखिबा पाई जेते बेले कहा गला, मु सेते बेले खोजिली जे एई तुलसी पत्रर माल गुंथुची किए। जानिली दूर मास्टराणी यहाँ को गुंथुचंती। मु तांको पाखको गली इंटरव्यू नेबा पाई। सीए सकाल प्राय 7टा समय। मु गला बेलू डाक छाड़िली, बड़मा बड़मा बोली डाक देली। घर भितरु गोरा तक तक चेहरा, लुचा कुचा शरीर, बयस पखापाखि 74 हेब। बाहरिले हाथ कपड़ा खंडिए धरी थांती। मु तांको कहिली, बड़मा मु तुमको किछि पचारिबाकु आसीछि। सीए कहिले, बाबू वर्तमान मु मोर बाल गोपाल को पूजा करुछि, तांकर सेवा करुछि। तांकु न खुआइबा पर्यंत मु तो सहित कथा हे पारिबि नाही। घंटाए काल लागिबो। तू जदि कहिबु, तू जदि अपेक्षा करिबु, ताहेले मु तो सहित कथा हेबि। मु रहिली। घंटाए काल अपेक्षा कली। आसिले तापरे दूर मास्टराणी कहिले। मु तांको पचारिली जे तमे
एते तुलसी पत्र तुलसी माଳ पाउଛ कोउठु? ସିଏ କହିଲେ ଭଟଲି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦୂର ମାଷ୍ଟରାଣୀ ତୁଳସୀ ମାଳ ଗୁନ୍ଥନ୍ତି, ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ମୋ ଘରକୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆସେ ଏବଂ ମୁଁ ତୁଳସୀ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଥାଏ। ଯେ ଆପଣ ଦଧି ବାବନଙ୍କର ସେବା କାହିଁକି ଏତେ କରୁଛନ୍ତି? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟି ସେ କହିଥିଲେ। ସିଏ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲି ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ହିଁ ମୋର ବାହାଘର ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ମୁଁ ପତି ଛଡ଼ା ହେଇଗଲି। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଦଧି ବାବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ନା ମୁଁ ମା ଘର ରହିପାରିଲି, ନା ମୁଁ ଶାଶୁ ଘର ରହିପାରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଦଧି ବାବନଙ୍କ ଶରଣ ନେଲି। ସେଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମୁଁ ଗୁନ୍ଥୁଥିବି। ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀରୁ ପେନସନ ନେଇଛି, ହେଲେ ଏଇ ତୁଳସୀ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବାରୁ କେବେ ପେନସନ ନେବି ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପରିଭାଷା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ତମେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗୁନ୍ଥୁଛ, ଏବେ ତମ ଗଲା ପରେ କିଏ କରିବ? ସିଏ କହିଲେ ମୋ ବାପ ଘରର ଦାୟା ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ମାଷ୍ଟରାଣୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ବାପ ଘରର ଦାୟାତ ମାନେ ସେଇ ତୁଳସୀ ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ସେଠି ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଇଦିନ ସେଇ ପରମ୍ପରା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହେ। ସେଇ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ହୁଏ। ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ରଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମାନେ ବଢେଇ ମାନେ ଆସନ୍ତି। 20 ଦିନ କାଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। 472 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ରଥ ତିଆରି ହୁଏ, ହେଲେ କେହି ପାରିଶ୍ରମକ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିନା ମୂଲ୍ୟର ସେବାୟତ ଏମାନେ। ଟଙ୍କା ପଇସା ତାଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ପ୍ରଭୁ ଦଧି ବାବନଙ୍କ ରଥ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ଡାହୁକକୁ ଡକାଯାଏ ନାହିଁ, ଡାହୁକ ତଳେ ଛିଡା ହେଇଥାଏ। ଯିଏ ନାଗରା ବଜେଇବ, ଯିଏ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବ, ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏହାର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ରଥ ଛୁଆ। ରଥ ଛୁଆ କଣ ନା ଛୁଆଙ୍କୁ ରଥ ଛୁଆ ଯିବ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ କାହିଁକି ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଇ ଦଧି ଖିଆ ବାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦଧି ବାବନଙ୍କୁ ନିଜର ଛୁଆକୁ ଛୁଇଁଲେ, ସ୍ପର୍ଶ କରାଇଲେ ବାଳରିଷ୍ଟ କଟିଯାଏ, ଛୁଆଟି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଏ। ଏହି ଭାବନା, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ଏଣୁ ରଥ ଛୁଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ। ବାଲଗୋପାଳଙ୍କୁ କୋଲାଗ୍ରତ କଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମଜା କଥା ରହିଛି। ପଣ୍ଡିତ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ତାକୁ ବଖାଣୁଥିଲେ ଯେ ଦିନକର ଘଟଣା, ଏ ରଥ ଛୁଆ ସମୟର କାହାଣୀ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଛୁଆଇବା ପାଇଁ ଛୁଆଟିକୁ ଉପରକୁ ନିଆଗଲା, ତାକୁ ତୁଳସୀ ମାଲଟିଏ ତଳକୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। ତା ବାପ ଭାରି ଖପା ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ରଥ ଛୁଆଇ ଆସିଥିଲି, ତୁମେ ମୋ ଛୁଆକୁ ରଥ ଛୁଆଇଲ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଉତ୍ତର ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ରଥ ହେଉଛି ଏକ ଜଡ଼ ଶରୀର। ଯେଉଁ ରଥକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ, ସେଇ ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ରଥାରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଜଡ଼ ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପାଇଯାଏ। ଯେମିତିକି ଶରୀର ଏକ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ବାସ କଲେ ଇଏ ଶରୀର ଯେମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ, ସେମିତି ରଥାରୂଢ଼ ହେଲେ ଭଗବାନ
सारा रथ ही पवित्र हो जाए तलु उपर पर्यंत। एणु रथर जे कौनसी जगह को छुईले सी रथ चुहा। सेतेबेले से बापर आखि छल छल हो जाइथिला। ये रथ छुआ पर्व एठी दशमी दिन पोड़ पिठा करा जाए। पोड़ पिठा एकाथर के एमिति एक कढ़ई अच्छी 90 किलोग्राम अटार ये पोड़ पिठा बाहर तापाई एक काठ पातिया रही विराट काय काठ पातिया से फेंटा फिंटी हेब। भाविले आश्चर्य लगुच सब कथा। एवं सेई पिठा को पोड़ा जाए शालपत्र दियाजिव ता उपरे शालपत्र दे अंगार दियाजिव नियार अंगार। एई शालपत्र पानी बुड़ी भुए बोली जड़े महिला थिले सी प्रतिदिन दौतिले। मु सेई 2007 मसीह तांको पाखकु जाइतिली। तांको मध्य पचारिली जे बा तमे तो शालपत्र दौच तमर बयस केते? से कहले मोर बयस वर्तमान 55। तमे गला परे शालपत्र किए देव? मु आसिला बेले मो सासु दौतिले। सासु देवा कार्य मु कली मो परे मो बहु करिवो। देखंतु ये आत्मिक परंपरा एक आध्यात्मिक परंपरा। से पोड़ पिठा तैयारी हेबो जेते बेले गंभीरा विजय हुए प्रभु दधि बाबनकर लक्ष्मी अभिमान करिथांती। से अभिमानिनी लक्ष्मींकर मान भंजन करिबा पाई एठी छंदावृत्ति रे गीत बोलुथिले चक्रपाणी रथ जहाँकि एबे शिवस्व पाणी ग्रही करिथांती। से चक्रपाणी रथंकर से गीत शीतरे थरी लाणी आंभ अष्ट बारे कबाट फिट। एते सुंदर छंदावृत्ति तार। सेते बेले हुलहुली रे गर्जी उठे चलचंचल हो उठे मंदिर परिसर। यही दृश्य देखिबा पाई हजार हजार श्रद्धालु मंदिर भितरे भिड़ जमांती। आज नाहंती सही चक्रपाणी रथ जीए यही पोड़ पिठा तैयारी करुतिले टुंगी वंशज। से टुंगी शतपथी मध्य वर्तमान नाहंती। दूर मास्टराणी नाहंती। जीए शालपत्र दौथिले पानी बुड़ी भुए सी मध्य नाहंती। दधि बाबन अछंती। आध्यात्मिकतार भाव रहीची, संस्कृति रहीची, परंपरा रहीची। ए जिनिस आज मु काहींकी कहली सेई गाथा सारा उत्कल माटी जानिबा कथा बोली मु एई कथा को आज उद्धार कली। एठी एई मंदिर रे प्रति वर्ष गीता यज्ञ, रामायण पाठ, गीता पारायण, विश्व शांति महायज्ञ, मकर मिलन आपणकर प्रत्येक तिथि बार जेमिति 12 मासे 13 जात से जगन्नाथंकर रही एठी मध्य 12 मासे 13 जात से 1600 मसीह ही एठारे से रथ यात्रा होई आसुथिबार सूचना मिले तालपत्र पोथीरु। सेही कार्य एठी वर्तमान मध्य चलीछि। सेही परंपरा आध्यात्मिक परंपरा रहीछि। समस्ते दधि बाबनंकर तुलसी पत्र टिकिए पाइबा पाई विभल होई उठंती। वास्तव रे दधि बाबनंकर रूप को देखिले, सेही कमनीय मूर्ति को देखिले भक्त र भावावेग बढ़ी जाए। खाली एठी दधि बाबन नहे आउ टिके मु नईछि एई आद्यावस्था रे श्रीकृष्ण को एठी पूजा करागला
आउ गोटे मंदिर रही भटली माटी आध्यात्मिक पीठरे कौन सीए ना श्याम बिहारी मंदिर श्याम जी मंदिर से श्याम जी मंदिर रे पूजा पाती बेलाल सेनकर कटा मुंड जी कि श्याम बिहारी रूप से पूजा पाती कहिबार तात्पर्य कृष्णंकर आद्यवस्थार रूप दधिबावन रूप एवं कृष्णंकर उत्तरावस्थार रूप श्याम बिहारी रूप आद्यवस्था एवं उत्तरावस्था दुईटी समयर रूप एही भटली आध्यात्मिक पीठरे अवस्थित अछंती। ओडिशार श्रीक्षेत्र शंखक्षेत्र जगन्नाथ भूई मोददी तटे रहिले जगन्नाथ एठी पश्चिम उत्कलर दधिबावन स्वामी पश्चिम उत्कलर श्रीक्षेत्र बोली आकु सबु दृष्टिकोण कहा जाउची। सेमिति राजस्थान रो खाटूरे रहिले श्याम बिहारी प्रथम एठी भटली रे से श्याम बिहारी द्वितीय ओडिशार एणु वास्तव रे देखा गले भटली हेउची एक आध्यात्मिक पीठ समस्तंक भितरे भक्ति भावना रही समस्तंक भितरे आध्यात्मिक भाव रही केबे भी ए अंचल लोक गर्व करिवार मु देखी नाही तार भाषा तार परिभाषा तार पिंधुतिबा वस्त्र रे शालीलता रही थाए बोली मु अनुमान करे। एई दधिबावन पीठरे मु जन्म हेइथिबारु निजको अति खुशी मने करुची। मु जदि पुणी केबे पुनर्जन्म नेबी एई दधिबावन का माटी रे ही मोर जन्म हो एई आध्यात्मिक पीठरे ही मोर जन्म हो एतिकी मु कहिबी। एई दधिबावन का विषय रे पंडित सच्चिदानंद रथ धनपति रथ पंडित गौरचंद्र रथ प्रभाकर पाणिग्राही लक्ष्यवती महापात्र श्रीवत्स पाणिग्राही इत्यादि अनेक कवि एवं लेखक तांकर गवेषणात्मक मंतव्य प्रदान करिसंती। एहाकु आहुरी गवेषणा करागले दधिबावनकर जो आध्यात्मिकर चिंता चेतना रही से चिंता चेतना ही आमर चैतन्यर उदय हेब। मु एई दधिबावनकर चढ़ा तुलसीर बास्ना को चहटाइबा पाई मो तरफरु मु प्रयास करिथिली किंतु मोर प्रयासटी ये महासमुद्रर शंखुए पानी सहित समान। भगवान कर लीला भगवान कर कथा भगवान कर कथामृत को वर्णना करिबा पाई कहिबा पाई केही सक्षम नुहंती। मु तांकर केही बिंदु लीला मात्र आपनकु परसिची सेठी मु भी सेते विज्ञ नुहे। भगवान को चिन्हिबा तो अति कष्टकर व्यापार से जहा हो आज दधिबावन कर चढ़ा तुलसी टिकिए मु तुम मान को परसी देइछि आपण मान को परसी देइछि। से कदम्बर वासना को श्रीकृष्ण कदम्बर वासना को आपण मान पाख को पहुंचे देइछि। जो माने आज रे आध्यात्मिक अध्याय रे योगदान करी दधिबावन रसामृत को शुणुथिले सेई मानंकु मु कोटि कोटि नमन करुची। दधिबावन को आउ थरे प्रणाम करी दंडवत करी साष्टांग प्रणिपात करी मोर वक्तव्य को एठी पूर्णच्छेद दउची।
पुणी थरे समस्त को नमस्कार एवं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रथ सार। मनुष्य समाज क्लिपत्व दूर करिवार महान मंत्र जो प्रभुंकर प्रत्येक बाणी रे ओडिया जातिर रीति नीति परंपरा चालीचलणी संस्कृति भितरे जो प्रभु सबु बेले विद्यमान से प्रभु पश्चिम ओडिशार श्रीक्षेत्र श्री दधिवामन भटली तांको उपरे एक चमत्कार किंवदंती एवं चमत्कार उपस्थापना करिथिबारु आपणंकु शत शत धन्यवाद। तेबे अन्य जिल्लारू जोड़ी होइतिबा आजिर एई कार्यक्रम रे किछि प्रश्न रहिछि। मो आपणंकु विनम्र अनुरोध करिबी सेही प्रश्न र किछि उत्तर रखिबे। तेबे एई प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को परिचालन करिबा पई मो श्रीमान विश्वेश्वर महापात्र सार को अनुरोध करुछि। विश्वेश्वर बाबू। धन्यवाद बेहरा सर। बहुत सुंदर भाव में ऐतिहासिक पीठ श्री दधिबाबन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परंपरा एवं ऐतिह्य विषय रे वर्णना करिगले। वर्तमान आम पाखे किछि प्रश्न रही से गुडी को मु आपनकर पाखे उपस्थापन करिवि। से गुडी हला प्रथमे गौतम सामल प्रश्न करिसंती जे पश्चिम ओडिशार श्रीक्षेत्र कहा जाउथबा भटली एवं पुरी श्रीक्षेत्र मध्य कोन सामंजस्य रहिछि। एठी मो कहिथिली मोर वक्तव्य रे जे पुरी श्रीक्षेत्र रे जो दिन रथ टଣା होची एठी मध्य सही दिन रथ टଣା होची। सेठी जेबे दशमी पालन होउची बाहुडा यात्रा होची एठी बाहुडा यात्रा होची। सेठी जेबे भगवान कर जो द्वारपट्टा नीति पहड़ नीति जो रीति नीति नियम रही दधिबाबन पीठरे मध्य से रीति नीति नियम रही। खाली तफात एतिकी एठी नव कलेबर नाही एठी नवगुंजर रूप में मुझे टिके पास आउट करी जाइथिली। एठी खाली नवगुंजर देवता रूप में पूजा करा जाए। प्रत्येक जिनिस एठी रही थिबारु को पश्चिमोत्कलर श्रीक्षेत्र बोली कहा जाए। कारण सेठी समुद्र रही एठी पूर्व यार पश्चिम तटरे ग्रीसुल नदी रही। से मंदिर कार्यक्रम मंदिर रीति नीति दधिबाबन पूजा पाठ प्रायत समान सेति पश्चिमोत्कलर श्रीक्षेत्र बोली लोके अभिमत दियंती। धन्यवाद सर। हमर द्वितीय प्रश्न रही सीमांचल मिश्र सार पचारि इज देयर एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द नीतिकांति ऑफ जगन्नाथ पुरी विथ दधिबाबन एट भटली एज देयर इज वन सावित्री टेम्पल एट सावित्री श्रीक्षेत्र इज देयर एनी सच थिंग एट भटली। हाँ आपण सही सती सावित्री कथा आसुची एटी देखंतु। एटी सीधा सड़क कमला थिले सती एवं कमलांकर आत्मा परमात्मा मिलन कथा मु कही कमला को सीधा धरी तांकर दक्षिण पार्श्व पूजा पाउछंती। सी मध्य सही सती सही सावित्री सती जेमिति सी मध्य सती कमला एणु कमला मध्य दधिबाबन रत्न सिंहासन दक्षिण पार्श्व पूजा पाउछंती। तांको पे अलगा मंदिर नाही एका नैवेद्य एटी प्रदान करा जाउची। गोटिए थाली रे तांकु नैवेद्य प्रदान करी तुलसी दिया जाउची। सी कमला सावित्री सदृश। धन्यवाद सर। आउ एक प्रश्न पचारि मधुसूदन प्रधान सर से पचारुछंती रथ यात्रा समय रे डाहुक मानक द्वारा कहा जाउथवा विभिन्न वाक्य गुड़िक यथार्थता कौन। भल प्रश्नटीए। ये वर्तमान एटी डाहुक माने कह बोलुथिबा जो बोल गुड़िक वर्तमान बंद हो जाइछि। सेटा वर्तमान जुग पाई वर्तमान संस्कृति पाई वर्तमान रो समय पाई जुगोपयोगी नुहे। एणु जो जिनिस जुगोपयोगी नुहे समय अनुजाई नुहे ताकू बंद कर दिया जाइछि। डाहुक माने जो भाषा परिभाषा करुथिले
ସେଇ ପରିଭାଷା କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ତାର ଆପଣ କହିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ରହିଥାଏ ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଣୁ ସେଇ ନଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅପଭ୍ରଂଶରେ ଡାହୁକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିରଳ ଭାଷା ଯୋଉ ମୁଁ କହିବି ସେଇ ପରିଭାଷାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ରଥ ଟାଣିଲା ବେଳେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଚଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁକୁ ଆମେ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏବଂ ସେଇଠି ଏପରି ପରିଭାଷା କରିବା ମୋ ମତରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଡାହୁକ ମାନଙ୍କର ଭଟଲିରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସଦା ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଇଟା ନିଜର ଉପସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ବେହେରା ସାର୍ ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀମାନ ରଥ ସାର୍। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିଛୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଟଲି ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅମୃତ ବାଣୀ ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିବୁ। ତେବେ ଆଜି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀମାନ ଗୌତମ ସାମଲ, ଯିଏକି ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀମାନ ସାମଲ ବାବୁ। ଦଧିବାମନ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସମ୍ମାନନୀୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି ରଥ ମହାଶୟ, ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବେହେରା ମହାଶୟ ଏବଂ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀମାନ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ମହାଶୟ, ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବରଗଡ଼ ଶାଖା ତରଫରୁ ନବମ ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପୀଠ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ଭଟଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି ରଥ ମହାଶୟ, ଯିଏ ଭଟଲି ଦଧିବାମନ ପୀଠର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ତାର ଯୋଉ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ ତାଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଆମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜି ଶିଖିଲି। ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଭଟଲି ପାଖରେ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ଆଜି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଥିବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବରଗଡ଼ ଶାଖା ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବେହେରା ମହାଶୟ, ଯିଏକି ଆମ ପରିବାରର ଲୋକ। ସେ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସଭାପତିତ୍ୱ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତୃତୀୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ବନ୍ଦନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଶିଳ୍ପୀ ବେହେରା ଭଉଣୀ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଯାହାକୁ ବେହେରା ଆମେ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସେ ବିବେକ ବାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବରଗଡ଼ ଶାଖାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଯେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଜ୍ଞାପନ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ
ଶ୍ରୋତାବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରୁଛି। ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବେ ସଭାପତି ମହାଶୟ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतोर्मा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी विवेकानंद लोक संसद बरगड़ जिला तरफ पुणी थे समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची एवं आज पाठचक्र को समापन घोषणा करुच्ची।